शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में जो यहाँ पे अलग अलग तंजीमों ने अलग अलग तरीक़ों से कुछ बाइटें दी हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के हवाले से, उसके बारे में हमें मजबूरन इस वक्त मीडिया के सामने आना पड़ा और अपने ख़यालात उनके सामने रखने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि ताजिर बरादरी के दरमियान इंतशार पैदा किया जा रहा है और इन इंतशार की वजह यही लोग हैं जो आए दिन नई नई तंजीमें बनाते हैं। चूँकि ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर का एक नज़म ज़ब्त है, आइन है, उसके तहत ही हमेशा यहाँ पे काम किया जाता रहा और हम ट्रेडर्स फेडरेशन के हवाले से इस वक्त यहाँ पे जनाब हाशमी साहब की क़यादत में यहाँ मौजूद हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है उसमें हमें पिछली बार एक नामनियात तंजीम इकनॉमिक अलायंस सोपोर जो बिना किसी इलेक्शन के सिलेक्टेड एक बॉडी तैयार की गई है, वो इलेक्टेड ट्रेडर्स फेडरेशन के बारे में कुछ बयानात देते हैं और हमने ये ज़रूरी समझा कि सोपोर की ताजिर बरादरी को इस बारे में आगाह करें कि वो किस तरह से कोई एडहॉक बॉडी क्रिएट करेंगे। और एडहॉक बॉडी क्रिएट करना भी अगर होगा तो वो भी ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर ही कर सकता है। इस सिलसिले में ये बात वाज़ह की जाती है कि ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर काजी हाशमी साहब की क़यादत में बिल्कुल फ़ाल है और अपना काम ताजिर बरादरी के लिए हमेशा शाना बशाना तैयार काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो भी ताजिर यहाँ पर चाहे किसी भी मसाइल के लिए या किसी भी बाज़ार ने जब भी ताजिर बरादरी ने हाशमी साहब को बुलाया किसी मसले के बारे में, तो उस वक्त हमेशा हाशमी साहब वहाँ मौजूद थे। रहा सवाल कि अगर ट्रेडर्स फेडरेशन को इलेक्शन के बारे में कुछ मसाइल है, वो मसाइल खड़े किए किसने, उन मसाइल की वजह बनी कहाँ से। 5000 दुकानदारों में से सिर्फ एक फर्द इस शिक से जो ट्रेडर्स फेडरेशन अमेंडमेंट की गई है और उस अमेंडमेंट के हवाले से सिर्फ एक फर्द को उससे प्रॉब्लम होती है। अगर उनको इतना ही शौक है, इलेक्शन लड़ने का शौक है, इलेक्शन में ट्रेड का, कोई इनको नहीं रोकता है। वो अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा करे और इलेक्शन की तारीख हम मुकर्रर करेंगे। अगर वो आज नया कोई कैंडिडेट करते हैं तो हम कल के डेट में हम इलेक्शन कराते हैं। मैं हाशमी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात से इन्हें आगाह करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चूँकि यम तंजीम वनस कथ करान अख चीज़ बह यथान सोपोर किस आम ताजिरस तान वातन कि यम तम लुक यमो वक्त वक्त अलाहिद अदिया हारन विज या बे कुछ वजह कर अलाहिद तंजीम बनाए और सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन कर इंतहाई कमज़ोर तैयार। अमिक जिम्मेदार खुश मुकम्मल यम अमि जिम्मेदारी अस पे कहें। यह हकीकत कि अगर जन यम वक्त इलेक्शन यमो होर यम वक्त मे इलेक्शन जून, चाहे 200 वोटों से जून, चाहे 10 वोटों से जून, चाहे 100 वोट से जून, यह जून तो जो इलेक्शन जून, क्या यह हकीकत यह प्रत कह समझित। अगर तम वक्त यम अलाहिद अख तंजीम अख नाम नहाद अत नावस पे खड़ा करान इकनॉमिक अलायंस, तो तम बजाय अगर यम अस अत रलोमुत अस पकमित आसान, क्या यह आसे ना वारिया फाल यह ट्रेडर्स फेडरेशन यम काम अल्हम्दुलिल्लाह अस कर काम कर बावजूद इसके कि ये कोविड, बावजूद इसके कि ये गो 370 मामले ये गो बाकी चीज़ ये गई लॉकडाउन गए बाकी चीज़ गए, मगर तम बावजूद
یہ کیسا اس تانیت اوس یہ کیسا اس تو کیسا اس ہوک اس کور اس رود نہ پتھ پنس کہین مگر کوتا جان گیا اگر ساری آسو اس یکوٹ ساری نیرو اس یکوٹ کرو کنی کت کرو اکوئی مطالبہ سارے آسان پاور چھن آب چھن ہسپتال چھن تاجرس یہ پرابلم تاجرس ہو پرابلم یہ سارے ای ون یہ موقف اگر موقف اکوئی یہ کیا گھو الگ الگ دہ دہ نفر الگ الگ جماعت بنائت ولس بہت پریزڈنٹ بہت یم بہت کیا تک أکس جنڈس تھپ کرت یتھ جنڈس یہ سا یہ 5,000 یا 6,000 دکاندار پتہ کنتھ سپر ہی کھڑا کیا تک دپان ودبو تک کیا پوچر دِوان اور یہ کیا مطلب ونکس یم چیز کریں مے تران فکر یم ونان سا بناو ایڈاک باڈی کس طرح بنا بیچ ونان آئینس تحت سا کرو آئینچ پاسداری بہت یژھان ون تہ آئین پورمت تہ آئینس پہ پور نظر آئینچ پاسداری کیا کرو تھی کس ہیکہ بنائت ایڈاک باڈی ایڈاک باڈی ہیکہ بنائت صرف جنرل کونسل نہ کہ تھی لوگ اور جنرل کونسل تہ بنائے تیل ایڈاک باڈی یل زن باضابطہ شکل مز لکھت یل زن موجودہ اس ٹریڈرز فیڈریشن کام کران اگر اہز کام کریں بحال سپدِ بحال گو مطلب ناممکن سپدِ ناممکن سپدیمت کہ کام ہم کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں باقی یتنا کنس شوق بہنو یہ تھی وار کرو تھی ذہن نشید کرو یہ کت یتنا کنس یہ شوق بہنک اگر یتنا شوق آسے بہنک تیل کرو نا 6 رٮ۪تھ برو یا 9 رٮ۪تھ برو نمو نا اعلان کرت کہین کہ اس ہسا بناو الیکشن بورڈ ہم نے بنایا اس کر ممبرشپ کر اس الیکٹورل رول کور مکمل سورے کینٛہہ کور مکمل صرف اخ نوٹیفکیشن کڑن اور یم گئی کورٹس مز اور کورٹ مز ونک یہ سا یہ تمن رکاوٹ انک یہ سا یہ التواس مز تھایک شکل عام انسان شاید چھن سمجھان یہ نو حظ ٹریڈرز فیڈریشن آئین یہ یتھ مز 6 شکہ کرمژ ایمینڈمنٹ کرمژ 6 شکن 6 شکو مز اکے شک سہ یتھ پہ ونکن اعتراض سہ گو یہ چیز یم ہسا دۄیہِ پھر ٹریڈرز فیڈریشن الیکشن ٹریڈرز فیڈریشن صدارت کرمژ سہ ہیکہ نہٕ 3مہِ پھر یت کہین گۄڈنِچ کتھ چھِ اتنس کہ اگر یہ مے آسے کٲنٛسہِ ہیٚکہِ وجہ کٔرِتھ لیوٗکھمُت تیٚلہِ آسہِ نہٕ یہِ میٲنِس منشوٗرس منٛز کِہیٖنۍ مےٚ اوسا منشوٗر وِزِ پتہ ییٚمہِ وِزِ مےٚ منشوٗرس منٛز یہِ ترٛوو ییٚمہِ وقتہٕ یہِ ٲس مےٚ لُکن ہٕنٛز ڈِمانٛڈ ییٚمہِ وقتہٕ یہِ منشوٗرس منٛز یہِ ڈِمانٛڈ مےٚ ترٛٲو مےٚ ٲسا تمہِ وِزِ پتہ بہٕ زینہٕ یہِ کس ٲس پتہ کُس زینہِ اور مےٚ کٔر پتہٕ تٔتھۍ آبیٲری یُس لُکو اوس ووٚنمُت کہ یہِ شِکس بنٲ یہِ حظ کٔرۍ زِ تہٕ اتھ منٛز ایمینڈ مےٚ کٔر یہِ ایمینڈمنٹ اتھ منٛز داخل اور امہِ سۭتۍ وٕچھِو تُہۍ صرف واحد اخ شخص گژھان یتھ ایٖتِس ٹریڈس منٛز صرف اخ شخص امہِ سۭتۍ گژھان افیکٹ کانٛہہ چھُنہٕ بیٚیہِ امہِ سۭتۍ مُتٲثر اگر مےٚ کانٛہہ کرِ مطمعین کہ امہِ شِکہِ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ اکھ فرد گژھان مُتٲثر بہٕ مانہٕ بہٕ دپہٕ اہن سا غلط چھُ گوٚمُت ایسا کچھ نہیں ہے اکھ انسان أکۍ انسانن چھِ سٲری کٔرمٕتۍ ہوسٹ اور تسلیٖم چھِ یِم کران بایٹہٕ چھِ دِوان بایٹن منٛز چھِ یِم تسلیٖم کران مےٚ مُتعلق کہ أمۍ ہسا کٔر کٲم باوجوٗدے کووِڈ باوجوٗدے کریک ڈاوُن باقٕے چیٖز وغیرہ 370 ہرتال باقٕے یِتھیو نامساعد حالات یِم تہِ روٗدۍ تِم یِمن منٛز تمہِ پتہٕ تہِ ہسا کٔر أمۍ کٲم سٲری چھِ یہِ کران ایکسیپٹ چھِ یِم یہِ کران یہِ تہِ چھِ یِم کران ایکسیپٹ کہ أمۍ ہسا کوٚر پننِس وقتس پٮ۪ٹھ ہسا ترٛایو أمۍ یلہٕ أمۍ ہسا ہایے دیانت دٲری أمۍ ہسا ترٛوو پننِس وقتس پٮ۪ٹھ یلہٕ اگر یہِ چیٖز یِم مانان چھِ اگر یہِ چیٖز یِمن کتھ سمجھ چھِ آمٕژ یہِ کتھ کیازِ چھنہٕ یِوان یِمن سمجھ تیٚلہِ کُس چھُ یتھ بٔنِتھ رُکاوٹ تیٚلہِ چھُسا بہٕ رُکاوٹ بٔنِتھ چھُ کُس یتھ رُکاوٹ بٔنِتھ بھائی آپ سوچو خدا کے لیے یُس رُکاوٹ بٔنِتھ چھُ آپ جاؤ اس کے پاس اس کو بولو ژٕ کیازِ حظ چھُکھ یہِ رُکاوٹ کران پٲدٕ کِتھ حظ کٔنۍ چھُکھ ژٕ یہِ رُکاوٹ پٲدٕ کران باقٕے روز ایڈاک باڈی پیڈاک باڈی ایڈاک باڈی ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ بنٲوِتھ آئینس تحت اگر آئینس یِم کٲم ہٮ۪ن اگر یِم پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ دپان أسۍ حظ چھِ آئینٕچ پاسدٲری یژھان اگر یِم آئینٕچ پاسدٲری چھِ یژھان یِم پٔرِنۍ اصل پٲٹھۍ آئین آئینس منٛز چھُ ہٲیِتھ کہ صرف تو صرف جنرل کونسل ہیٚکہِ کٔرِتھ یہ جنرل کونسل چھِ ہٮ۪کان یہ بنٲیِتھ اور سُہ تہِ تتھ وجہس پٮ۪ٹھ اگر زن کٲم کرٕنۍ ناممکن سپدِ ناممکن واممکن چھنہٕ کِہیٖنۍ ہم کام پتہٕ یہ چھُ مےٚ
تقریباً بہٕ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تاکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیٚکہِ میٛٲنۍ کَتھ سَمجِتھ. بہٕ چھُس تَوَے پٲرِم وٲرِم کَران کینٛہہ نہ چھُس انٛگریٖز کَران. بہٕ چھُس سیوٚد کٲشُر کَران زیوٚٹھ پوٗٹھ کٲشِر پٲٹھۍ چھُس بہٕ کَتھ وَنان تاکہِ تۄہہِ گژھیو کَتھ سَمٕجھ یِنۍ. کوٹُک یوٚتانۍ مسلہٕ چھُ یُس عدالتُک مسلہٕ چھُ مےٚ چھُ یہِ بارہا ووٚنمُت اَکہِ پھِرِ دۄہراو بہٕ بیٚیہِ اور یہِ چھُ مےٚ وعدٕ کوٚرمُت بیٚیہِ چھُس بہٕ اَکہِ پھِرِ یہِ وعدٕ کَران. اگر حظ سُپاس کوٹ منٛز کیس واپس یی کَڑنہٕ 3 دۄہن اندر اندر نیرِ الیکشنٕچ نوٹفکیشن. یہِ حظ تھٲیزیو تُہۍ نوٹ کٔرِتھ یہِ کَتھ. اگر حظ وۄنۍ کوٹُک ڈیسِجن پیارُن چھُ کوٹُک ڈیسِجنس سۭتۍ چھُس بہٕ تہِ عٲش کٔرِتھ أسۍ پیارو تَتھ. یہِ کیٛاہ کوٹُک ڈیسِجن یی اگر سُہ اَسہِ خِلافٕے تہِ یی أسۍ نہ حظ گژھو نہٕ أپیٖل وپیٖل کِہینۍ. أسۍ کَرو تسلیٖم. أسۍ دَپو ییٚمی کوٹن لوَر کوٹن دیُت اَسہِ آسہِ تسلیٖم أسۍ مانو یہِ ہاے کوٹُک ڈیسِجن. أسۍ کَرو نہٕ تَتھ اِنکار کینٛہہ اگر یہِ یِہنٛدِ سۭتۍ مگر کوٹہٕ منٛز گژھِ ہا نیرُن تہِ کِنہٕ نہ. تُہۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُو مےٚ مُردِ اِلزام ٹھٔہراوان کہِ ژٕ نسا چھُکھ نہٕ کینٛہہ کران. بہٕ کیٛاہ کرٕ مےٚ کریو تِتھَے بہٕ چھُس کوٹن کوٚرمُت بنٛد. الیکشن بورڈ کوٚرمُت تٔمۍ بنٛد. الیکشن بورڈس تہِ چھُ دعوا اور فردس فردس چھُ دعوا. یِمہٕ لوٗکھ یِمہٕ کتھٕ کران چھِ یِمہٕ دعوا دار ٲسۍ کہِ یِم زن سُرخین منٛز ٲسۍ آمٕتۍ کہِ یِم ہسا وۄتھن ٹریڈٲرٕس فیڈریشن کِس الیکشنس یِمن تَتہِ الیکشنُک بِگُل بجو. یِمہٕ نفر تتھ منٛز ٲسۍ 2-4 نفر یِمہٕ وٕنکٮ۪ن تہِ بایٹہٕ دِوان چھِ تِمہٕ 2-4 نفر ٲسۍ سٲنۍ الیکشن بورڈن ناد دِتھ. تِمن پرٛژھُکھ تُہۍ ؤنِو سا تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان. ہمارے پاس ان کا لکھا ہوا ہے تتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِہنٛدۍ دستخط کٔرِتھ. کیٹگورک چھُ تِمو ووٚنمُت تتھ منٛز کہ یوتانیتھ ہسا کوٹس منٛز یہ چلہِ اگر سا ہمیں 10 سال بھی لڑنا پڑے گا کوٹ میں ہم نے کوٹ میں لڑنا ہے توتانیتھ ہسا کرو نہٕ أسۍ الیکشن کہیٖنۍ. آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ بس دۄیو اتھو کرسی تھپ کٔرِتھ بِہِتھ. کیا بات کر رہے ہیں یہ کیا چھِ یِم وَنان کیا یِم لوٗکن گمراہ کران. اور ہمارے پاس وہ تحریر موجود ہے ہم وہ تحریر آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. اَسہِ چھُ کیٖژن اِنسانو ہومُت منڈی ہُنٛد معاملہٕ گوٚو اَسہِ کوٚر تِمن تہِ سُہ حوالہٕ سُہ تحریر. خدا کے لیے ایسی باتیں کرنے والے کچھ تو لحاظ کرو سچ بولو کچھ تو کریکٹر سے کام لے لو. کیوں لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں یہ لوگ. یسی ضرورت ہے ویسے لڑِتھ الیکشن ادٕ یسی اللہ کی قسم بہٕ چھُس ییٚتنس بِہِتھ تۄہہِ ییٖتٮ۪ن بایَن یِم مےٚ بوزان چھِ یِم وٕچھان چھِ بہٕ چھُسو تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کران یِتھ کٔنۍ چپرس پتہٕ پکان چھِ یِتھَے کٔنۍ پکہٕ بہٕ تِمن پتہٕ یُس جاے بہٕ آسہِ تٲجر یوٚتانۍ زِندٕ چھُس. زٕہٕنۍ بناوو نہٕ الگ زٕہٕنۍ کرو نہٕ تِژھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛزِ کامہِ منٛز کانٛہہ رُکاوٹ گژھِ. کیٛازِ یہِ چھَنہٕ تٔمِس فردٕ سٕنٛزِ کامہِ منٛز رُکاوٹ یِوان ترٛاونہٕ کِہیٖنۍ. یہِ رُکاوٹ چھِ یِوان ترٛاونہٕ مِن حیث قوم سٲرسٕے قومچہِ ترقی منٛز چھِ یِوان یہِ رُکاوٹ ترٛاونہٕ. اور بہٕ کم سے کم بہٕ کرٕ نہٕ یہِ زانٛہہ جو اِنہوں نے کیا بہٕ کرٕ نہٕ یُتھ سلوٗک کٲنٛسہِ. اللہ تعالیٰ دِیِن یِمن تہِ ہٮ۪س ہوش اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ ہٮ۪س ہوش اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تہِ یہِ تمام تٲجرن خٲطرٕ ییٚمہِ قصبہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ کِس تجارتس خٲطرٕ رُت گژھِ پروردگارِ کٔرِنۍ کٔرِم تی مےٚ دِ یہِ دُعا. چھِ یِمہٕ چاہے یِمن 5 کیس آسان وٲتمٕتۍ 4 کیس آسان اتھ ہفتس منٛز وٲتمٕتۍ 2 کیس آسان وٲتمٕتۍ یہِ کیس آسہِ آسان یِم چھِ تِم کران حل. یہِ چھَنہ کٲم ٹریڈٕچ کٲم یہِ چھَنہ گژھان. وۄنۍ کتہِ چھِ اَسہِ تِم حالات یِمن حالاتن منٛز أسۍ بناوو یہِ. بیٛاکھ چیٖز چھُس بہٕ یژھان تۄہہِ واضح کَرُن. یِم چھِ وَنان ہے یہِ ہٲیتن بجروٕ یہِ ترٛٲیتن یَلہٕ یہِ کٔرۍتن حوالہٕ اَسہِ. مےٚ ؤنِو یہِ چھُ اکھ امانت اکھ دُکاندارن ہُنٛد اکھ امانت پلیٖز. یہِ چھُ تٲجر برادری ہُنٛد اکھ امانت اکھ پٮ۪ٹھ امیِکۍ احساسہٕ چاہے اتھ منٛز پونٛسہٕ کانٛہہ چھُ چاہے باقٕے چھُ چاہے کینٛہہ چھُ. بہٕ کِتھ کٔنۍ کرٕ یہِ کٲنٛسہِ عام اِنسانس عام تٲجرس حوالہٕ ہتسا یہِ گٔے یِتھَے کٔنٮ۪تھ ژےٚ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٲنٛسے حوالہٕ کٔرِتھ تاوقتہٕ توٚتانۍ یوٚتانٮ۪تھ نوٚو بنہِ آیٖن مُطابق چھُس بہٕ کتھ کران. تاوقتہٕ توٚتانٮ۪تھ یوٚتانٮ۪تھ نوٚو بنہِ یُس نوٚو بنہِ یس دستار گنڈنہٕ یی یس رۄبن تھوٚومُت آسہِ عزتُک دستار گٔنڈِتھ سُہ برونٛہہ کُن یِیہِ تس ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ حوالہٕ کٔرِتھ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ کٲنٛسے حوالہٕ کٔرِتھ. یہِ چھنہٕ سہل کتٮ۪ن نہ کینٛہہ وَنٕنۍ یہِ یِم وَنان چھِ. میٲنۍ گُزٲرِش چھِ کہِ لوٗکھ بہکاونہٕ ورٲے عام تٲجر دُلابس منٛز ترٛاونہٕ ورٲے سُہ پریشان کرنہٕ ورٲے ہیٚیِو عقلہِ کٲم بیٚیہِ ہیٚیِو سونٛچس ہیٚیِو کٲم
ٹریڈرز فیڈریشنس چھو تھی کہین نفع واتناوان ات کنیت انتہائی نقصان چھو واتناوان تھی ٹریڈرز فیڈریشن یت کس تاجرس چھو تھی نقصان واتناوان یت تنظیمس چھو تھی نقصان واتناوان اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو جواب دینا ہوگا. اگر تو یہ کھانا جواب ہیو نا یہ جواب ہین ول پز پہ آسان دنیا مز کہین مگر بہرحال توتک گھن سارے مت توتت گھن تہ سارے پن پنہ وز توتت گھن وہاں ہم نے جواب دینا ہے. اس عدالت میں جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا تت گھس اس فوراً جواب. تر خاطر کرو تھی محنت مہربانی تو مہربانی کرت سوپورک ٹریڈ اگر تہ بچاؤن اگر سوپورک باقی معاملات یت خرابی گمز یت اگر یم ساری معاملات تہ سدھارن بہ چھسو بیٚیہِ اکہِ پھر تہ رِکویسٹ کران متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ تتھ منٛز بھلائی. اَسہِ چھُ اوترٕ تہِ اکھ بایٹ اکھ تہِ دِژمٕژ اور اَسہِ چھُ یتھ میٖڈیاہس تہِ کوٚڑمُت پیپرس تہِ کوٚڑمُت کہ یم ہسا تنظیٖم مُخٲلف سرگرمی کرن تمن خلاف ہسا یہ سخت سے سخت کاروٲیی کرن آئینس تحت تہذ ممبرشپ یا تہد ووٹ اس ہسا یہ کینسل کرن اور ہم اس پر دیکھ رہے ہیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی پایا جائے گا اس کے خلاف وہ کارروائی ہم وقت پہ کریں گے اور ضرور کریں گے آئین کے تحت آئین کے تحت آئین کے حدود میں رہ کر جو کچھ بھی کیا جائے گا.